अस्सलाम वालेकुम। आज की इस मसरूफ़ दुनिया में जहाँ झगड़े, मायूसी और मुश्किलात हैं, हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई खुशी की तलाश में है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, लेकिन वहीं वो अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं, वो अपनी लाइफ में पुरसकून नहीं हैं, अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो याद रखें कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश कितने हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब कितने हैं। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश कितने हैं, आप कितने सुकून में हैं, आपके पास पीस ऑफ माइंड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस बताऊंगी। उन 4 सीक्रेट्स में से सबसे पहली चीज़ है कि ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं करते तो आप कभी भी सही मानों में खुश नहीं रह सकते। खुश रहने के लिए आपको शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी ये आदत बन जाती है कि हम सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए ही तगो-दो में रहते हैं कि जो हमें मिल नहीं होती, या वो चीज़ें कि जिनको हम हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तगो-दो कर रहे होते हैं और वो हमें मिल नहीं रही होती और उसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हम हमेशा उन चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं या उन चीज़ों के तगो-दो में रहते हैं कि जो हमें मिल नहीं रही होती, और वहीं साथ ही हम उन चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं कि जो ख्वाहिशात हमने की थी और आज वो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और हम उनको भूल जाते हैं। अपने माजी में जाएं, अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाएं, अब उन चीज़ों की, उन नेमतों की, उन इंसानों की लिस्ट बनाएं कि जो आपके पास मौजूद हैं, जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जिनके लिए आपने मेहनत की थी, जिनके लिए आपने तगो-दो की थी, जिनको हासिल करने के लिए या उन चीज़ों को पाने के लिए आपने अल्लाह से दुआएं की थी और आज वो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। और फिर उन चीज़ों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि जब हम इंसान जो हैं अल्लाह ताला के करम को अपना हक समझते हैं तो उसके बाद हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था और आज आप किस मुकाम पे हैं। आपने क्या करना है कि अल्लाह की नेमतों पे शुक्रगुजार होना है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स को देखना है, उनको सोचना है और फिर उस पर शुक्रगुजारी करनी है। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है कि जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में खुश भी रहते हैं, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड भी होते हैं और अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून हो जाते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए दूसरा अहम असूल फॉरगिवनेस और फॉरगेटनेस है। यानी ज़िंदगी में अगर आप खुश रहना चाहते हैं, एक पीस ऑफ माइंड के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो दूसरों को माफ़ करने की आदत अपना लें। दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए दूसरों को माफ़ करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम समझ रहे होते हैं कि दूसरों को माफ़ करने में हम दूसरों का फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो दूसरों के माफ़ करने से फ़ायदा हमारा अपना हो रहा होता है। हम समझते हैं कि दूसरों ने गलती की है और हम उनको ऐसे ही माफ़ कर रहे हैं और दूसरों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असल में ये फ़ायदा हमें मिल रहा होता है। हमें अपनी ज़िंदगी में 2 तरह के लोगों का सामना होता है, एक गुड पीपल होते हैं, एक नॉट सो गुड पीपल होते हैं। गुड पीपल तो वो होते हैं अच्छे लोग कि जो हमारे इर्द गिर्द अच्छाई बांटते हैं, हमारे लिए मुस्कुराहटें बांटते हैं, हमारे लिए अच्छा इन्वायरमेंट हमें देते हैं, हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देते हैं। लेकिन वहीं पे नॉट सो गुड पीपल जो होते हैं, ऐसे लोग कि जिन्होंने अपने रवैयों से, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से आपको हर्ट किया होता है और जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रहा होता है। जो ऐसे लोग के जो आपको तंग करते हैं, जिनकी वजह से हम नाराज़ और नाखुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो नॉट सो गुड पीपल हैं, उनसे डील करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब वो स्ट्रेटजी समझाने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि सकरात के पास एक शख्स आया और उसने उसे एक बड़ी गलीज़ किस्म की गाली दे दी। अब सकरात का जवाब उस गाली के नतीजे में क्या था कि सकरात मुस्कुराने लगे और वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि मैंने आपको गाली दी और आप मेरी गाली पे मुस्कुरा रहे हैं। तो उस वक्त सकरात ने जवाब दिया कि आपने जो गाली मुझे दी, आप मेरे लिए ये तोहफ़ा लेके आए थे, लेकिन मैंने इसे कबूल नहीं किया। अब ये तोहफ़ा आपका ही है, ये तोहफ़ा आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई इंसान आपको अपने अल्फाज से, अपने रवैये से हर्ट करने की कोशिश करे तो आप उसे
اس تکلیف سے اس انسان سے یہ کہیں کہ آپ اپنی یہ جو تکلیف، یہ جو غلط رویہ، یہ سب چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے اور میں تو اپنی لائف میں خوش رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو کوئی بری بات کہہ کے چلا گیا، اور آپ پھر اس کے بعد اس بات کو سوچتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انسان جس اپنے ٹارگٹ کو لے کے آیا تھا اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا تھا، وہ کر کے چلا بھی گیا، لیکن آپ ابھی تک اسٹل اسی بات پہ ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی لائف پہ جو ہے وہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو جو کوئی آپ کے ساتھ اگر کوئی بری بات کہہ کے چلا جاتا ہے تو آپ اسے نظر انداز کر دیں۔ آپ کو لگے گا کہ یہ کام بہت مشکل ہے، دوسروں کو معاف کرنا، تو لیکن اگر آپ یہ ارادہ کر لیں گے، اگر آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے کہ میں نے خوش رہنا ہے، تو پھر یہ کام آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ ہمیں معاف کرنے کی عادت بچوں سے سیکھنی چاہیے، کیونکہ بچے بہت جلدی معاف کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں۔ تو سوچیں، اگر بچے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اور اہم سیکرٹ جو ہے وہ ہے کلٹیویٹ یور مائنڈ وتھ پازیٹیو لرننگ۔ ہم اپنے مائنڈ کو، ہم اپنی تھاٹس کے ساتھ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، ہمارے مائنڈ کے اندر کنٹینیوسلی کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹیو تھاٹس آتی رہتی ہیں۔ اب یہ تھاٹس کیا کرتی ہیں کہ یہ ہمارے اندر پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کو جنریٹ کرتی ہیں۔ اب جب پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے لائف جو ہے وہ ہیپینس کی طرف جاتی ہے، لیکن اگر وہی نیگیٹیو تھاٹس آپ کے مائنڈ میں کنٹینیوسلی چل رہی ہیں تو وہ آپ کی لائف میں نیگیٹیوٹی کو جنریٹ کر دیتی ہیں۔ اب اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ اچھے ماحول میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے، تو آپ کے اندر پازیٹیوٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، برے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے، برے لوگوں کے رویوں سے آپ برائی سیکھیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کی لائف کے اندر ایک نیگیٹیوٹی، آپ کے تھاٹس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سوچ آپ کو خوش اور ناخوش بناتی ہے۔ اگر آپ کے اندر اچھائی زیادہ ہوگی تو اچھائی ہی باہر نکلے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے اندر پازیٹیوٹی زیادہ ہے، یعنی آپ کے اندر اچھائی کا لیول زیادہ ہے، تو آپ اپنے ارد گرد بھی اچھائی ہی بانٹیں گے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی مسکراہٹیں بانٹیں گے اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھیں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سے ہلکا سا دھکا لگ جاتا ہے تو وہ فوراً سے آپ پہ ریئیکٹ کر دیتا ہے، آپ کو کوئی بیڈ ورڈنگ یوز کر دیتا ہے، آپ کو گالی دے دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ ایک چیز جو ہے نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے جو ہی منہ کھولا اور برے الفاظ ہی نکلے۔ میں سقراط کی اگزامپل یہاں دوبارہ کوٹ کروں گی، کیونکہ سقراط کو جب کسی انسان نے گالی دی تو سقراط مسکرائے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اندر گاربیج ہے تو گاربیج ہی باہر نکلے گا۔ اگر آپ کے اندر اچھائی اور خوبصورتی ہے تو آپ لوگوں میں مسکراہٹیں ہی بانٹیں گے۔ اس لیے خوش رہنے کے لیے تیسرا اصول جو ہے، اپنے مائنڈ کے اندر پازیٹیو تھاٹس کو جگہ دینی ہے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، کیونکہ اچھی کتابیں پڑھنے سے انسان اچھے ماحول میں رہنے سے اچھائی سیکھتا ہے اور زندگی میں خوش رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد خوش رہنے کا چوتھا اور اہم اصول یہ ہے کہ شیئر یور ہیپینس، خوشیوں کو بانٹیں۔ اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ایک پرسکون اور ایک سیٹسفائیڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں، تو خوشیوں کو بانٹنا کبھی مت بھولیں، کیونکہ خوشیاں جو ہیں وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، اور خوشیوں کے اندر بہت زیادہ الاسٹیسٹی پائی جاتی ہے کہ اکثر ہمارا یہ رویہ بن جاتا ہے کہ ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملے تو ہم اس خبر کو اتنا لفٹ نہیں کراتے اور کسی بڑی خوشی کے انتظار میں اس چھوٹی خوشی کی خبر کو مس کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں پاتے ہیں تو ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں، ان خوشیوں کو شیئر کرنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ خوشیوں کو شیئر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹتے ہیں، تو اس سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔